ମୁଁ ଲଛମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମୁନିନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛି ମୁନିନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ଗୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୁନିନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 14 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଦାବରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ। ତେଣୁ ଆମର ଡାକପଡ଼ାର ଡେଲାଙ୍ଗ କଲେଜ ଠାରୁ ଗୁହାଳି ପଡ଼େ ଧାନଗରା ଜିପିକି ସଂଯୋଗ କରୁଛି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୋଇଲୁଣ୍ଡା ସେବତୀପୁର ଏପଟୁ ରାଢୁଅ ଛକରୁ ଆମର 14 ଗୋଟି ୱାର୍ଡରୁ 11ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଦାବରୀ ସ୍କୁଲ ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯେମିତି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁଥିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଏଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରାଜୀବ ଭବନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ କେପିବି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠାଗାର ଏ ସମସ୍ତ ଏଇ ମୁନିନ୍ଦା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିଛକ ଯୋଉଟାକି ଡାକପଡ଼ାରୁ ଜୋଇଲୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଢୁଅ ଛକରୁ ଅଳଉଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଗୋଦାବରୀ ସ୍କୁଲ ଆଲୋଚନା ନ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦାବି ଆମର ଏଇଟାକୁ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକୁ ଠିକ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରାଗଲେ ଆମେ ମୁନିଦାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ଏଡିଏମ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ 3 ଦିନ ପରେ ଏ ସ୍କୁଲର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଶୁଣେଇ କୋଉଠି ଠିକ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଡିଏମ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି 3 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବିଓ ଅଫିସ କି ବାରମ୍ବାର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 11ଟି ୱାର୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦାବି ରହିବା ଆମର ଗୋଦାବରୀ ସ୍କୁଲ ଆମର ଠିକ ଜାଗାର ହଉ, ଯୋଉଠାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି ସେଇଟାରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଆମର ରହୁ, ଆମର ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ। ଯୋଉଠାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ଉପକୃତ ହେଇଯାଇପାରିବେ। ତଥାପି ଆମେ ମନା କରିପାରିବୁନି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଦିଆ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 14ଟି ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ କର୍ମଗତ ହେଇନି ଯେ କୋଉଠି ହବ କଣ ହବ ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଆମ 11ଟି ୱାର୍ଡର କୌଣସି ଲୋକ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତ ଏକଜୁଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଦାବି ପୂରଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ବିଓ, ଏଡିଓ କୌଣସି ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣଗତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। मोर परिचय प्रकाश कुमार नायक। आदर्श गोदावरी विश्वविद्यालय स्थापन जो बेआईन काम तार प्रतिवाद आज आंदोलन प्राय 11टी मुनिंदा पंचायत 14टी वार्ड रु 11टी वार्ड संपृक्त 3टी वार्ड संपृक्त ना। लक्ष्य अच्छी बीओ आगु बीओ रिपोर्ट करते बारंबार रिपोर्ट करते मुनिंदा ही उपयुक्त स्थल एवं प्रत्येक सरकार जो आदर्श गाइडलाइन अच्छी तार प्रति पारा को मुनिंदा स्कूल ही परिपूर्ण करुच्ची। किंतु परवर्ती मुहूर्त वर्तमान एबीओ लक्षण बाबू एवं वर्तमान बीओ कौन काहाठू ऑर्डर आनी गोटे भूल तदंत रिपोर्ट करी एठी मुनिंदा होची अनुपयुक्त जगह, बरेकरा होची उपयुक्त जगह, जोटा कि संपूर्ण अवास्तव एवं कपल काल्पनिक एवं सेमाने मन इच्छा काठू पैसा पत्र खाई एत करिसेंती। तेणु तार प्रतिवाद रे आंदोलन कलेक्टर डीओ को कलेक्टर सांगे सांगे डीओ को डाकी ऑर्डर कले यही 2-3 दिन भितर सानी इनक्वारी कर प्रशासनिक अफिसर को नहीं एवं उपयुक्त स्थान रे जोठी निरपेक्ष भाव तदंत करी ताकू स्थान निरूपण कर। किंतु एपर्यंत आम भोट 8 तारिख कलेक्टर को 8 रु आज 19 ये भितर डीओ महाशय कौन पदक्षेप नेले ना। डीओ को गला रज संक्रांति दिन आम फोन करूँ डीओ कहले रज पर आम निश्चित भाव में इनक्वारी करूँ किंतु रज गला मंगलवार बुधवार आज शुक्रवार ए भितर डीओ निद भागुना।
বিଓ সম্পূর্ণ ভাবে হাত টেকি দৌঁଛନ୍ତି তেଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲେ ନା କଲେକ୍ଟରକୁ ସାମ୍ନା କଲେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଡାକି ଅର୍ଡର କଲେ ତମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ମୋ ନାଁ ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଚଞ୍ଚକତା କହି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନକରି गोटे लो लैंड एरिया गोटे गाँ को प्राधान्य दे 3टी वार्ड विशिष्ट गोटे गाँ को प्राधान्य दे सेठिकी तरबरे भाव में जाकि सेठी शिलान्यास करा जायछि। या पूर्व 2 मास हेलाणी आमर लड़ाई चली आम फोर भी पूर्वतन बीओ चिठी देते एथरे फाइल भी चिठी अच्छी सबू गाइडलाइन सत्य भी आम फोर रे मुनिंदा फोर रे सब गाइडलाइन सत्य भी चंचकता करी एठू आमर आदर्श विद्यालय ये बरकारा को स्थानांतरित होती तेणु तार प्रतिवाद करी आम आज ये बाध्य होकर राजरास्ता ओह्लैचु। आज हजार हजार जनसाधारण एटी भी असुविधार सम्मुखीन होते आम से क्षमा करचु। मुझे कहवाक चाहूँगी जे मोहन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जो प्रतिश्रुति देते आम लोकों सरकार लोकों काम करूँ आठी सचिव मैंने आसबे आ जिलापाल मैंने आसबे एरिया बुलबे जिले में बुलबे लोकों सुविधा हम किंतु सी तो ये प्रतिफलन जहाँ देखा ये सब उल्टा तेणु आम मुझे आपण माध्यम माननीय मंत्री की अनुरोध करी मुख्यमंत्री की जे प्रकृत सत्यासत्य ये जांच करा जाऊ कौ राजनेता कि कौन सी आमर प्रशासनिक अधिकारी ये कथा को चंचकता करी एठू आमर आदर्श विद्यालय टी आमर बाटमाड़ा करिसेंती सेटा तुरंत कार्यानुष्ठान से विरुद्ध में करा जाऊ आमर एतिकी दाबी आउ एठी आमे से आम न्याय न पाइला पर्यंत मुनिंदारे आदर्श विद्यालय न हवा पर्यंत आमे एठी सेमती अहरह धारणा जारी रखिबु। आमे गला 8 तारिख रे हमर माननीय एडीएम से थिले तांको पाखरे हमर अभियोग होइतला से माने हम 200 लोक भी सेठी कलेक्टर ऑफिस घेराव करथिले से महाशय प्रतिश्रुति देले जे मु 2-3 दिन भितरे आपनको कथा को समाधान करी सेटा को तदंत करिबी किंतु एपर्यंत आमे 15 दिन बीती जाइथिले मध्य माननीय एडीएम कौन सी कथा आमर कि बुझी ना कि कौन सी अधिकारी भी हम पठे ना तेणु आम बाध्य हो रास्ता को ओह्लैचु। दाबी दाबी हो स्कूल टाक आदर्श विद्यालय करने से विषय से माननीय कोर्ट हाईकोर्ट को जाइए उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय निर्देश देते डीओ तांकर विचार करने डकईटी बीओ को बीओ आसिले से कौन डिसीजन है जनइबे ठीक सर गोटे देखा जो 11टा वार्ड गोटे गोटे आ गोटे जो गोटे अच्छी विषय मुझे सर यातायात लोक अनेक असुविधा सम्मुखीन होते नहीं यातायात तो लोक सम्मुखीन होती बट से भी मुझे देखिली मो आखि आगे से मेडिकल सिस्टम टाक फ्री कर जीवासा कर खूब कम समय भितर उठीजी डिसीजन कर उठे से बीओ आसिले से डिसीजन करेंगे कौन हो एजुकेशन ये से कहे पढ़ुली डब्ल्यूपीसी मानव कोर्ट डीओ को निर्देश देते डिस्पोज करने ग्रीवांसटा डीओ कौन कर बीओ आसिले कहे।